शुभ सकाळ मध्यरे मु प्रभु जीशु कृष्ण नाम रे मोर एल्खे मौलिक गस्पेल चैनल रे स्वागत करी। बंधुगण आम मैंने जेते जन प्रभु जीशु कृष्ण ठारे विश्वास करूँ वाक्य श्रवण करूँ आ मंडली सहित सहभागिता करूँ समस्त को मु प्रभु जीशु कृष्ण नाम रे एक चेतावनी वाक्य रखा इच्छा करी। वाक्य रखा पूर्वर मोर चैनल रे थिबा समस्त को मु प्रभु जीशु कृष्ण नाम रे मोर आंतरिक नमस्कार ज्ञापन करी। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रिय ख्रीष्ट रे विश्वासी एवं विश्वासिनी माने अंतिम काल एक जटिल परिस्थिति मध्य आम माने पहुँची जाइछु। अनेक जगह लोक मैंने प्रार्थना करने गिरिजा बसवा वाक्य श्रवण करने चेष्टा करती से माने यही सबू धार्मिकता पथरे गमन करने बहुत चेष्टा करती और आत्मिकता धार्मिकता विषय रे क्षुधा एवं तृषा उठती किंतु प्रिय माने से समय नाही कारण सकाळे पाइले संध्या पर्यंत से समस्या घेरी रही अछि। आम माने प्रति मुहूर्त रे प्रति समय रे प्रति दिन रे देखि पारुछु अनेक गिरजागृह मानकरे लोक माने जाई कि दुराचरण करुछन्ते माने कोन करुछन्ते एमाने गिरजा प्रार्थना करुछन्ते कि एमाने कोन जीशु ख्रीष्ट विषय प्रचार करते कि एमाने कौन आउ गिरजा प्रार्थना करने लोक मान को डाकती कि कही यही समय मध्य लोक मान को प्रार्थना करने अवरोध करा जाउछि, मना करा जाउछि, निषेध करा जाउछि। प्रिय माने तेणु जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले जगत रे थिले सेतेबेले कहिले जो माने तुम मान को गोटे वाक्य पढ़ा तापर आगू जावा ये लिखा जाए देखा आम जो माने तुम मान को अभिशाप दियंती से को आशीर्वाद कर, जो माने तुम्भ मान को अपव्यवहार करती से निमंते प्रार्थना कर। आज अभिशाप देउछंती एमाने मरंतु एमाने एई देशरु बाहर को जाऊंतु एमाने वर्धिष्णु हुंतु नहीं एमानकर कौनसी पथ लक्ष्य भ्रष्ट हेउ बोली लोक माने आमान को अभिशाप दियंती। ख्रीस्टियान माने जदि गिरजा को गला बेले सभा को गला बेले कि कौनसी सेमानकर सहभागितार किछि गुटे घटू से माने मरी जातु से माने उन्नति हुंतु नहीं से माने अशिक्षित हुंतु से मानकर पथ चतुर्पार्श्व अंधार हेउ बोली चिंता करती तेबे से मानक पाई तुम्भे माने आशीर्वाद कर, से मानक आशीर्वाद कर। आउ जो माने तुम मानक अपव्यवहार करती निंदा करती लज्जा करती अपमानित करती तेबे से मानक निमंते प्रार्थना कर बाइबल लिखा जाए जीशु ख्रीष्ट कहले। प्रिय माने यही समय मध्य आमानकर क्लास कमिटी सभा कि गोटे जगार आम एकाठी हो प्रार्थना करिवार समय नाही तेणु आम माने व्यक्तिगत समय रे प्रार्थना करिबा कारण जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले पृथ्वी रे थिले सेतेबेले से रात्रि काल रे जाई प्रभु को निकट को प्रार्थना करुथिले पुणी दिवस पहुँचिले सकाळु पाइले से प्रचार करुथिले। तेणु प्रचार प्रार्थनार एते गुटे पावर अछि एमती पावर अच्छी शक्ति अच्छी जे प्रार्थना सबू किछि रे से मनुष्य को आगे नियंती। प्रार्थना मनुष्यर प्रत्येक प्रतिबंधन मुक्त करती। सेतिपाई
ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟର ନିପୁଣ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତି ତୁମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ପଡ଼, ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କେଉଁ ସମୟରେ? ନାଇଁ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟ ସନ୍ନିକଟ ହେବା ସମୟରେ ସେ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବାର ସମୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହା ପ୍ରତି ଘଟିବ ଆମମାନେ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼ିବା, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନାମ ସକାଶେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରାଯିବ, ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ଲେଶ ଘଟିବ, ଆଉ ତୁମମାନେ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଆଯିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେପରିକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ବିଚାରାଳୟରେ ବିଚାରମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, କେମିତି କରିବା, କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ଯାହା କହିବେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା କହିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ଡାକନ୍ତି, ଡାକିକି କୁହନ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଲୁକ 9:18। ଥରେ ସେ ଏକାକୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ଲୋକ ସମୂହ କ'ଣ କହନ୍ତି? ସେମାନେ ଏକାଠିରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେମାନେ କିଏ ବୋଲି କହୁଅଛ? ଆଉ ଲୋକମାନେ ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହାଲେଲୁୟା। ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାପୁରୁଷ ଜଣେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ଭକ୍ତ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷ୍ଣର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଆଜି ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଉ ଶୁଣିଲି ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ସାବଧାନ ପ୍ରିୟମାନେ, ଲୋକମାନେ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ପାହାଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅମୁକ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି କହିବେ। ସାବଧାନ, ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବିହୁନେ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ବିହୁନରେ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଅବଶ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଜଣେ ନାମୀ ଦାମୀ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ତେବେ ସେ କୌଣସି ବିଷୟ ଜାଣିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ କରିବାର ସମୟ ଅଟେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାକୁ ଅନେକ ବିଷୟ, ତାଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟକୁ ସେ ଜଣାଇବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟମାନି ବଗିଚାରେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ରଖି ସେ
आउ टिके दूरକୁ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପୁଣି ଫେରି ଆସି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ନିଦ୍ରାଗ୍ରସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। କହିଲେ, ଭାଇମାନେ ତୁମେମାନେ ଯେପରିକି ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ପଡ଼ ଏଥିପାଇଁ ଜାଗ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସମୟ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 28 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୁକ 9:28 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ପ୍ରାୟ 8 ଦିନ ପରେ ଯେ ପିତର ଜହନ ଓ ଯାକୁବଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଗଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କୌଣସି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଟନ୍ତି, କୁ ଅଭିଳାଷରେ ଆସକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ସେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ଗିର୍ଜା ଉପାସନାରେ ଯିବା ପାଇଁ ସହଭାଗିତା କରିବା ପାଇଁ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସେବା କରିବାରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ, ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବାରେ ଅବହେଳାରେ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଛୁଆ ଯଦି ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମା ବାପା ଯଦି ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ 8 ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପର୍ବତକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହୁଁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ କହିବେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? 2 ଜଣ ମନ୍ଦିରରେ ଗଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ଯିଏକି ଦାନଶୀଳ, ଭକ୍ତିଶୀଳ, ଯିଏକି ଏକ ସେବାରେ ଆସକ୍ତ ଥିଲେ, ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନରେ କମି ନଥିଲେ। ସେ ଯାଉ ଯାଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଆମେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏ ଲୋକଙ୍କ ପରି ନାହିଁ, ମୁଁ ମାସକରେ 4 ଦିନ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ମୋର ଦଶମାଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବି, ଆଉ ମୁଁ ଦାନ ଦେବି। ମୋର ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା। ତା ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଉପରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ସାହସ କଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଆପଣ ଛାତି ପିଟି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ, ମୋଠାରେ ଉତ୍ତମତା ନାହିଁ, ଧାର୍ମିକତା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନାହିଁ, ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛି, ମୋତେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆସନରେ ବସି ଭାଷଣ ମାରିବା ପାଇଁ, ସମାବେଶରେ ଥାଇ ଆପଣା ପଦବୀକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଜାଗା ପାଇଛନ୍ତି। ଫିଗର, ମୁହଁ, ଅର୍ଥ, ବଳ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ସେଇ ଆସନ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଗରିବ, ନିରୀହ, ସରଳ, ତା ଠାରେ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ, ତେବେ ତାହାକୁ କହିବେ, ତମେ ସେଇଠାରେ ବସ ବୋଲି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ସମୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତଳକୁ, ଦେଖ 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ଯିଏକି ଆପଣା ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ତାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲା ନା ପଛରେ ସେ ଯିଏକି ଆପଣା ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ସେ ତାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରାହ୍ୟ କରାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏକି ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ତାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରାହ୍ୟ କରାଗଲା। ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା।
आमने दिन प्रति मुहूर्त पाप करुअछु देखिबारे कहिबारे आचरण करिबारे चिंता करिबारे मन मनरे आमने पाप करुछु। एई पाप को आमने प्रभु को निकट को लेकिन जाऊ तेबे प्रभु समस्त मानकर पाप को धोई देवे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अनेक लोक माने गीत गाउछंती, गीत गाइबा पाई मु मना करे ना, किंतु गीत जेमिति जाउची गीतर अर्थ केमती प्रकाश करुची सेमती जड़े व्यक्ति आचरण करने दरकार। नहले गीतर किछि भी महत्व नाई, गीतर अर्थ नाई, गीतर किछि भी माने मनुष्य को आगु को निये ना। आम प्रार्थना कर सब बेले गोटे करस करू, किंतु सेई करस रे माने पाप स्वीकार करूछु कि कहूचा माने हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, धोई मते जीसुरते, धोई मते जीसुरते, कर मोर पाप क्षमा, कर मोर पाप क्षमा, कर मोर पाप क्षमा, कर मोर पाप क्षमा। गीत गाउछ मंडली रे लोक मैंने एकाठी होती, बहुत लोक मैंने अच्छा से सामने वर्शिप करने जाचु, कोरस करने जाचु, किंतु जिते बड़े मैंने यही कोरस करूँ से समय रे कौन आम आपना पाप को स्वीकार करूँ कि आत्मिक गीत स्तोत्र माध्यम परमेश्वर को निकट को जा धन्यवाद करू करू ताहांकर द्वार रे पुणी प्रशंसा करू करू ताहांको प्रांगण मध्य प्रवेश कर। आत्मा लेखा जायछि एपरी समय आसुअछि जो माने सत्य एवं आत्मा रे उपासना करंती सेपरी समय आसुछि। आ एई आत्मा रे एवं सत्य रे उपासना करुथिबा उपासक मानकु प्रभु जीशु ख्रीष्ट घेरी जीवा निमंते पृथ्वी रे आगमन करुअछंती। ताहांकर आगमन सनिकट प्रिय माने हालेलुया। प्रार्थना करंतु, जागी रुहंतु। समय आमानकु पाई जटिल अटे, परिस्थिति संपूर्ण आमानकु पाई एक सांघातिक अटे। तेणु प्रार्थना कर, प्रार्थना न कले आम माने प्रभु को निकट को जाई परिबा ना। प्रभु अंतिम काल रे आमानकु कथाबार्ता करिबा पाई इच्छा करुछंती। मोर पुओ आज फेरिबो, काली की फेरिबो, पहर दिन फेरिबो, केमिति फेरिबो ना प्रभु को निकट को आम उपव्य उपव्य पुत्र विषय जानु। सबू तार धन संपत्ति सबू सरेला परे से अनुताप करुछंती। आ बापा को निकट को जाई एमिति प्रार्थना करी बोली योजना करुछंती। प्रभु तुमको छाड़ी की जाइथिली, मोर धन संपत्ति सबू नारखार कली, मु तो तुम्भर पुत्र बोली नामित हो पारिबि नाही, तेणु मते तुम्भर दास बोली मते ग्रहण कर। प्रभु से योजना कले, तैयार कले, तापर फेरिले। प्रिय माने जेते बेले फेरुछंती यार अर्थ कौन? से कांदो क्रंदन करू विलाप करू फेरिले। आ प्रभु ताकू अपना पिता ताकू दूर रू देखी आलिंगन कले,
କହିଲେ କି ମୋର ପୁଅ ହଜି ଯାଇଥିଲା, ଫେରି ଆସିଲା, ମୋ ପୁଅ ମରି ଯାଇଥିଲା, ପୁନର୍ବାର ଉଠିକି ମୋ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ତେଣୁ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଅ, ତାକୁ ମୁଦି ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ, ତାକୁ ଏକ ଜୁତା ଆଣିଦିଅ, ୟା ପାଇଁ ଏକ ହାଲେଲୁୟା ଭଲ ଗୋଟେ ଭୋଜି କର। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଫେରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ କୁଇ ଭାଷାରେ ଚେତାବନୀ ଏକ ବାକ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲିକି ଓଡ଼ିଆରେ କରୁଛି। ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯାକୁବଙ୍କ ପତ୍ରରେ 5:15 ଲେଖାଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେହି ରୋଗୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଉଠେଇବେ, ଆଉ ଯଦି ସେ ପାପ କରିଥାଏ ତାହାହେଲେ ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ବିଶ୍ୱାସ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେହି ରୋଗୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଉଠେଇବେ, ଆଉ ଯଦି ସେ ପାପ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ତାହାକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କିପରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ବିଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବ। କାହିଁକି ରୋଗ ଭଲ ହେଉନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ କାହିଁକି ପୀଡ଼ିତରେ ଅଛି? ଆମ ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ଅଛି? ମୁଁ ପାଳକକୁ ଡକେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେଇଲି ସିନା, ଟିକନକୁ ଡାକିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେଇଲି ସିନା, ଜଣେ ସଭାପତିକି ଡାକିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେଇଲି ସିନା, ମୁଁ ଉପବାସ ଆୟୋଜନ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେଇଲି ସିନା, କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ପାଉନାହିଁ। ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ଚକ୍ଷୁକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ତେବେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଗଆଡ଼େ ଆପଣା ହସ୍ତକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା, ତେବେ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସାବାସ୍। କାହାକୁ କହିବେ? ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ। ସାବାସ୍ ବେଟା, ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅନେକ ଆମେ ଲୋକ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅନେକ ଲମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁ। ଛକ କୋଣରେ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆମମାନେ ଲମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ। ତେବେ କିପରି ଆତ୍ମିକତା ଆସିବ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେକୌଣସି ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ପାପ କରିଥିଲେ ବି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପାପ ପ୍ରଭୁ ଧୋଇଦେବେ। ଲେଖାଯାଇଛି, ହେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଧୋଇ ମୋତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତେ କର ମୋର ପାପ କ୍ଷମା। ଆମମାନେ କରସ୍ କରୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଉଠ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତେବେ ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ରଖିବା, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା। 5:16 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାକୁବ 5:16, ଅତଏବ ପରସ୍ପର ନିକଟରେ ଆପଣାର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କର, ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ୍ଭେ ଜଣକୁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଏଇଟା ପୁରାତନ ନିୟମ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଯିବା, ତାପରେ ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିବା, ଆବେଦନ କରିବା, ନିବେଦନ କରିବା, ତାପରେ ଯାଜକ ନିକଟକୁ ସେଇଟା ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଯାଜକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ସେମିତି ନୁହଁ। ଆମେ ନୂତନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛୁ, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। ଅତଏବ ପରସ୍ପର, ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତୁ କି ଛୋଟ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ସେ ଜଣେ ନାମୀ ଦାମୀ ସୁନାମୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମ୍ଭର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ପରସ୍ପର ପୁଣି ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରେ। କିଏ ଧାର୍ମିକ?
आमने जति प्रतिदिन आम स्नान करिथाउ। स्नान अर्थ कौन? लोक मैंने अनेक लोक मैंने पुरी रे जाके स्नान करेंगे। गंगा जल स्नान हेले पाप क्षमा करा जीवो, से वर्षटे पाई रिचार्ज हो। बाप रे बाप, गंगा जल रे जाके आपण स्नान करेंगे, तापर आपणकर पाप को धत करा जीवो नाई। प्रिय माने ए लोक धार्मिक किए कि प्रत्येक समय प्रार्थना करि पारुछि। समय अनुक्रमे प्रार्थना करिबा पाई समय अनुक्रमे से जाती प्रार्थना करिबा पाई एक समय को निरूपण करती, तबे से होचंती धार्मिक। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। धार्मिक को आमे देखिले जानिबा ना। आमे तो धार्मिक समस्त को समान करि थाउ। आज पालक पालक कहले समस्त को पालक कहउछंती, प्रचारक प्रचारक कहले समस्त को प्रचारक कहा जाउछि, मंडली मंडली कहले समस्त मंडली को मंडली कहा जाउछि। किंतु मंडली एइठा धार्मिक ये जे कि प्रार्थना करती आ उपासना जो मंडली रे हुए, प्रार्थना से मंडली रे हुए, सेटा मंडली कहा जिवो। नहले गाई गोटे गाई गुहाल परी मंडली चली। को मंडली रे प्रार्थना किछि नाही। जड़े ही ठिया हेबे, प्रार्थना करिवे, शेष आरंभ करिवे, शेष करिवे। जीवनर सारा से मैंने प्रार्थना करिवे, आपण मुख को खुली पारिबे नाही। से मैंने धार्मिक नुहति कि मंडली नाही, से मंडली कहा जिवो ना। एई मंडली को प्रभु ज्ञानी जीवा पाए पृथ्वी रे आगमन करूछंती कि को मंडली प्रार्थना रे अछंती। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करिबा प्रिय माने, आसंता माने प्रार्थना करिबा। मो पाई प्रार्थना करिवे, मो मंडली पाई प्रार्थना करिवे, मोर सेवा कार्य पाई प्रार्थना करिवे, मो परिवार पाई प्रार्थना करिवे। जेपरि मो प्रत्येक समय एक चेतावनी वाक्य नहीं आपण मान निकट को आसी पारिबे। प्रभु सेपरि मते शक्ति दियंतु, सेति पाई प्रार्थना करिवे। आसंता माने चक्षु बंद करिबा, प्रार्थना करिबा। Praise the Lord, 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 praise the Lord। प्रभु तुमक धन्यवाद होछि, 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 धन्यवाद होछि। प्रभु तुम्हें ये सकाल समय मध्य प्रभु तुम निकट को आसवा मत सुजोग देल, तुम गौरव करुच्ची, प्रशंसा करुच्ची, स्तुति करुच्ची। प्रभु तुम्हें राजा मानकर राजा, प्रभु मानकर प्रभु, तुम्हें जे अच्छो से अच्छो, तुम्हें आरंभ एवं शेष, तुम्हें अनादि एवं अंत। प्रभु तुमक धन्यवाद होछि, धन्यवाद होछि, धन्यवाद होछि। प्रभु अंतिम काल रे प्रभु हालेलुया जाग्रत हेबा पाई आमानक एक जागरणी यात्रा देउछु। प्रभु तुमक धन्यवाद होछु, धन्यवाद होछु, धन्यवाद होछु, धन्यवाद होछु। प्रभु आमानक अंतिम काल रे प्रभु हालेलुया तुम्हर ओ प्रभु हालेलुया अनुगामी हेबा निमंते, तुम्हर निकटवर्ती हेबा पाए प्रभु आमानक तो प्रभु तुम्हें ओ प्रभु हालेलुया चेतावनी देउछु। तुमक धन्यवाद होछि, धन्यवाद होछि, धन्यवाद होछि, धन्यवाद होछि। ग्लोरी टू गॉड मास्टर रिबाला सना मंदुरी खाबा तुराबा शिकरबा संदर बारी कला मंदारी का बाबा रिबा समांदुरी खाबा तुई भाषा नमंदुरी खाबा तुराबा शिकरबा संदर बारी कला मंदारी का बाबा तुराबा शिकरबा संदर बारी कला मंदारी का बाबा। प्रेज द लॉर्ड। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। प्रभु तू मुझको मैं जाऊंगा, प्रभु
तू मुझको भेज मैं जाऊंगा। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। प्रभु तू मुझको भेज मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज मैं जाऊंगा। प्रभु मु जड़े क्षुद्र तुमर दास, मठारे कौन सी उत्तमता, योग्यता, धार्मिकता, पवित्रता नहीं। प्रभु मते पठाओ प्रभु तुमरी सुसमाचार मु बाहरी, किंतु प्रभु मठारे कौन सी शक्ति सामर्थ्य नहीं। तेणु प्रार्थना करुछि प्रभु, आज अनेक लोक माने दुर्बल रे अछंती, अवहेला रे अछंती। प्रभु ओ प्रभु नाम रे जीवित मात्र प्रकृत रे मृत्यु, एमानकु निकट को मते जीवा पाए तुमे दया कर, दया कर, आशीर्वाद कर, शक्ति दियो। प्रभु प्रार्थना करुछि आज शैतान सिंह प्राय गर्जन करुछंती, काहाकू पाइब ताकू ग्राह्य करिब। प्रभु जो मैंने प्रार्थना करती ना, वाक्य शुणती ना, गिरजा को जातु नहीं, प्रभु से मानक से ग्राह्य करुई। प्रभु आपना फांद मध्य रखिछंती, अपना जाल मध्य रखिछंती, से मानक प्रभु से जालरू से फांदर मुक्त करबा पाए आम मानक प्रार्थना जीवन जापन दियो, से मानक निकट को पहुँचवा पाए प्रभु आम मानक एक निपुण वाक्य दियो बोली प्रार्थना करुछि। पवित्र आत्मा अंचल मध्य प्रभु अनेक प्रभु तुम दास मैंने अच्छा से माने प्रभु हालेलुया, जेपरिकी प्रभु तुम्भर लोक मान तुम्भ निकट को आने एक ओ प्रभु हालेलुया चेतावनर वाक्य देवे। प्रभु हालेलुया आग्रह मन भाव आग को ओ प्रभु गमन करने ओ प्रभु तुम लोक मान चेतावनी देवे, दया कर बोली प्रार्थना करुच्ची। प्रभु थैंक यू जीसस मास्टर हालेलुया। विशेष भाव में प्रभु जो मैंने सोशल मीडिया रे एवं यूट्यूब रे प्रभु हालेलुया अच्छी से समस्त को प्रभु ए वाक्य एवं प्रार्थना रे प्रभु आगे हेबा पाए तुम्हें कल्याण कर प्रभु जी प्रार्थना करुच्ची। आज ए सकाळ समय प्रभु हालेलुया प्रभु आज यही सकाळु संध्या पर्यंत आम ओ प्रभु बाहर को जावा पूर्वर भीतर को आसवा पूर्वर आम्भे आपणा को प्रभु तुम निकट को समर्पण करुछु। पवित्र आत्मा आम प्रत्येक दुष्टामी चुगलामी चोर डकायत निंदक शत्रु मानू प्रभु स्वतंत्र रख जेपरी प्रभु आने ओ प्रभु हालेलुया प्रभु तुमरी सानिध्य उपस्थित को प्रभु आमने उपलब्ध करवा। कारण प्रभु तुम्हें कहिछु आम्भे आपणा लोक मानक ठारू आम्भे आपणा वाक्य को पालन करुवा लोक मानक आम्भे आम्भ को ओ हालेलुया भय करुवा लोक मानक आपणा को प्रकाश करवा, आपणार समस्त विषय को देवा अधिकार देवा तुम्हें कहिछ। तेणु प्रार्थना करुच्छ अंतिम काल रे प्रभु वाक्य रे प्रभु आम आग को जीवाई शक्ति सामर्थ्य दियो एवं तुम लोक मान प्रभु तुम निकट को आने संपूर्ण प्रभु सेपरी आकर्षित एवं आकर्षणीय प्रभु हालेलुया तुमरी वाक्य को दियो बोली प्रार्थना करुच्ची। गौरव संभ्रम कर्ता आपण तुमको देउ प्रार्थना शुणिल प्रभु अल्प शिक्षा आम को प्रभु तुम्हें ओ प्रभु एक मन एक हृदय रहिबा पाए दया कल तुमरी प्रशंसा करू करू धन्यवाद करू करू यही वाक्य को एवं प्रार्थना तुम निकट को समर्पण करी यीशु नाम रे मांगुछि पिता आमेन।